11 दिन खंडगिरी कुंभ मेला यात्रा महासमर आसंता काली तुषार श्री यात्रा सम्मान पाइबे श्रेष्ठ प्रयोजक श्री किशोर चंद्र मिश्र। आगामी यात्रा वर्षर नुआ यात्रा अनुष्ठान यात्रा सिंह बाहिनी जाजपुर बारगाड़िया पुणी आत्मप्रकाश करुछि आउ एक यात्रा अनुष्ठान यात्रा राजदरबार। जय जगन्नाथ, नमस्कार। मु संतोष कुमार टिके कथा यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत करूछि। आज 2024 मसीहा फेब्रुआरी मास 28 तारिख बुधवार। श्री गणेश कृपारू आज दिनटी आम समस्त मंगलमय हेउ। एबे आसंतु जिबा नाटकीय कार्यक्रम को। आज कहार केउ नाटक केउठी यात्रा दुनिया रंगीन रंग मंच रे यात्रा जगतर लोकप्रिय कलाकार मानकु नहीं एक भिन्न स्वादर बिग बजेट यात्रा अनुष्ठान मनोरंजन नुआ प्रयास नहीं राजकुमार मिश्र प्रयोजन रे आगे आसुची ओम जगधात्री गणनाट्य। यात्रा श्री विश्व दरबार तृतीय अभिनय रजनी गंडकूल बालिकुदा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक बाघ नहीं गला दौड़ी आस। रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना विनोद राउत, संगीत अमृतांशु पट्टनायक। ओम श्री बाघा जति लोकनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी बंधकाटिया नेमाल कटक। आजिर नाटक एई मन झुरुछि तते। रचना डॉक्टर सुधांशु नायक, निर्देशना रंजन विश्वाल, संगीत अमृतांशु पट्टनायक। कलिंग गणनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी विश्वनाथपुर अड़सपुर कटक। आजिर नाटक कांदनारे बाया मन। रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना गुरु मिश्र, संगीत अमृतांशु पट्टनायक। यात्रा इंद्रभुवन तृतीय अभिनय रजनी भारीगदा आली केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक मु कहार कनिया हेबी। रचना डॉक्टर सुधांशु नायक, निर्देशना शिशिर महांती, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा श्री महाबाणेश्वरी तृतीय अभिनय रजनी त्रिवेणीश्वर छतिया जाजपुर। आजिर नाटक तू जेउठी मु सेठी। रचना पपु ब्रह्म, निर्देशना रंजन विश्वाल, संगीत मिहिर महांती। शिवानी गणनाट्य षष्ठ अभिनय रजनी खंडगिरी मेला भुवनेश्वर। आजिर नाटक ओली ओली राजजेमा। रचना अरुण नायक, निर्देशना महेश हाजरा, संगीत विकास शुक्ला। अपेरा अशोक सम्राट प्रथम अभिनय रजनी आंक चंदन पड़िया रूपसा बालेश्वर। आजिर नाटक सपन हाटरे मिलुनी बाट। रचना जितेंद्र महापात्र, निर्देशना किशोर खंडवाल, संगीत विकास शुक्ला। अपेरा सूर्य मंदिर पंचम अभिनय रजनी खंडगिरी मेला भुवनेश्वर। आजिर नाटक हाथ धरी बाट चालुथिली। रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना विनोद राउत, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा स्वर्णमहल पंचम अभिनय रजनी खंडगिरी मेला भुवनेश्वर। आजिर नाटक केते दुख देबू दे रे कालिया। रचना निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र, संगीत एक अनुसार। तुलसी गणनाट्य पंचम अभिनय रजनी खंडगिरी मेला भुवनेश्वर। आजिर नाटक अधा रातिर साथी। रचना निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा, संगीत विकास शुक्ला। मां शक्तिमयी लोकनाट्य तृतीय अभिनय रजनी रघुनाथपुर कटक। आजिर नाटक आखिर जन्म कांदिबा पाई। रचना संतोष नारायण, निर्देशना शारदा राणा, संगीत पीतवास। यात्रा दुर्गा मंदिर प्रथम अभिनय रजनी खालिया मेंटा घसीपुरा केन्दुझर। आजिर नाटक कांदेना लुह सरीजीव। रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना विक्रम नायक, संगीत अमृतांशु पट्टनायक। यात्रा आकाशगंगा प्रथम अभिनय रजनी मूलासार जाजपुर। आजिर नाटक निज स्वामी आउ भल लागुनी। रचना जगन्नाथ राउत, संगीत और निर्देशना एन ज्ञानेन्द्र। गौरी गणनाट्य प्रथम अभिनय रजनी नटरा सिंहपुर जाजपुर। आजिर नाटक एई फगुण रे बाजिब बाजा। रचना डॉक्टर निहार महांती, निर्देशना कृष्णा स्वाई, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा रंगमहल पंचम अभिनय रजनी खंडगिरी मेला भुवनेश्वर। आजिर नाटक मु गुटे झीर बाप। रचना निर्देशना हरबारिक, संगीत मिहिर महांती। यात्रा स्वप्न महल पंचम अभिनय रजनी खंडगिरी मेला भुवनेश्वर।
ଆଜିର ନାଟକ କେତେ କାନ୍ଦିବୁରେ ଗୌର ଦାସ, ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିକ୍ରମ ନାୟକ, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ, ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଗୁମ୍ଫି ରାଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ବନ୍ଧନ କେମିତି ହେଲା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିଜୟ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଅଡ଼ଶପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣବାଟୀ କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ତବି ନାମୁ ଅଧା ଅଧା, ରଚନା ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ସାଲେପୁର କଟକ ଭାତପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି ଜରା ନିବାସ, ରଚନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପୁହାଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମାନସ ଭୂୟାଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ, ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ପାଉଁଶିଆ ବେତନଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ମୋର, ରଚନା ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା, ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଖେଲାର ପିପିଲି ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହ ମୋର ଆଖିର ସାଥୀ, ରଚନା ଏନ୍ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଜୟଦେବ ଭବନରେ ତୁଷାରଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରଯୋଜକ ହିସାବରେ କଳାର ମୟୂର ସିଂହାସନ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ପ୍ରଯୋଜକ ଶ୍ରୀ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ 2024-25ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଏକ ହାଇ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ। ସେହିପରି ବାରଗାଡିଆ ଯାଜପୁରରୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷରେ ଆଉ ଏକ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ରାଜ ଦରବାର। ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ କଥା ନୂଆ ଖବର ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।